नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबदा वला तक़ुम अला क़ब्रिहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, आज का मेरा ये मौजू है, आया काफिर का नमाज जनाजा पढ़ना कैसा है। हमारे यहाँ काफिर के जनाजे के अंदर भी लोग शरीक हो जाते हैं, तो आया उसका जनाजा पढ़ना कैसा है। हदीस में आता है, रईसुल मुनाफिक अब्दुल्ला इब्न उबई का जब इंतकाल हुआ, जब वो मरा तो उनका जो बेटा था वो सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, मेरा जी चाहता है कि आप अपनी कमीज़ मुबारक दें ताकि मैं अपने काफिर बाप रईसुल मुनाफिक को आपकी कमीज़ के अंदर दफना दूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अपनी कमीज़ अता की। तफसीर कुर्तबी में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अपनी जो कमीज़ अता की थी, उसकी वजह यह है कि बदर के मौके पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कमीज़ की ज़रूरत पेश आई, तो ये अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिक, इसने अपनी कमीज़ उतार कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को दी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि मैं रईसुल मुनाफिक को उसके बदला दुनिया में दे दूं, उसने जो एहसान किया मेरे चचा के साथ। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने कमीज़ मुबारक दी। तफसीर कुर्तबी में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम जब रईसुल मुनाफिक का जनाजा पढ़ाने के लिए तशरीफ़ लेके जा रहे थे, तफसीर कुर्तबी में ये रवायत नकल की गई है, तो जब जनाजे के लिए आगे बढ़े तो जिब्राइल अमीन ने आपको पकड़ के पीछे कर दिया, आपको पकड़ के पीछे कर दिया कि आप इसका जनाजा ना पढ़ाएं। और बुखारी की रिवायत में आता है, सही कौली है कि आप जनाजा आपने पढ़ाया था, उसके बाद ये मुमानत वाली आयत नाजिल हुई थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम उसके बाद आपने किसी काफिर, किसी मुनाफिक का जनाजा नहीं पढ़ाया। चुनाचे इसी आयत से वला तुसल्ली अला अहद मिनहुम मात अबदा में के झेल में अल्लामा कुर्तबी ने लिखा रहमहुल्लाह ताला ने कि ये आयत नस है इस बात पर कि काफिर का जनाजा पढ़ना ममनू और नाजायज़ है। आज हम ये समझकर कि यार जो भी है मेरा पड़ोसी था, अगरचे ये काफिर ही क्यों नहीं है, चलो मैं उसके जनाजे पे जाता हूँ। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, जायज़ नहीं है, जायज़ नहीं है। और ना उसकी कब्र पे खड़े होकर दुआ की जा सकती है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दुफिनल मय्यित, जब मैयत को दफनाया जाता था, वक़फ़ अला क़ब्रिही व दआ लहू, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कब्र पे खड़े हुआ करते थे, उसके लिए दुआ किया करते थे। आज भी दफनाने के बाद मुसलमान की कब्र पे दुआ करना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम है। ये बताता जाऊँ, ग़ालिबन सबसे पहला जो जनाजा हुआ वो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुआ। रसूल अकरम
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کا نماز جنازہ کے لیے اللہ نے فرشتے بھیجے تھے، اور انہوں نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا جنازہ پڑھا اور چار تکبیرات کہی اور یہ کہا فرشتوں نے، فقالو، فرشتوں نے یہ کہا، یہ تو اے آدم آپ کی جو ذریت ہے اس کے لیے یہی سنت طریقہ ہے کہ وہ چار تکبیرات کہیں گے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کافر کے ہاں آپ کو تعزیت کے لیے جانا پڑ جائے تو اس کے اندر کون سے الفاظ کہنے چاہیے؟ تو فقہا نے لکھا ہے کہ اگر مسلمان کسی کافر کی تعزیت کے لیے گیا تو یہ الفاظ کہہ دے، اعظم اللہ اجرک، اللہ تجھے اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ یہ کہنا کہ اللہ تیری میت کو، تیرے ابا کو جو کافر مرا ہے اس کو معاف فرما دے۔ شریعت مطہرہ میں تعزیت کے لیے جب مسلمان کسی کافر کی تعزیت کے لیے جائے تو اس کے لیے یہ الفاظ کہنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی تعزیت کے لیے جائے، ہمارے ہاں تو کہا جاتا ہے ہاتھ اٹھاؤ جی، قل هو اللہ پڑھ لو، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کی تعزیت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے تو آپ یہ پڑھا کرتے تھے، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ باجل مسمى، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور فقہا نے یہاں تک لکھا ہے اگر آپ کسی کی تعزیت کے لیے جائیں تو یہ الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں، غفر اللہ تعالی لمیتک، اللہ تیرے میت کو معاف فرما دے اور اس کی سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما دے، اور اللہ تجھے اس مصیبت پر بہترین بدلہ عطا فرما دے۔ اس موضوع کا میں نے اسی انتخاب کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کیا ہوا، ہمارا پڑوسی تو تھا، اگرچہ کافر ہی کیوں نہیں ہے، اس کے نماز جنازہ پڑھنے میں کیا قباحت ہے؟ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جس کام سے شریعت نے منع کیا ہے اس سے باز رہنا، اس سے رکنا شرعاً واجب ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ۔